बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त माफियों का बहुत जिक्र है। कौन माफी मांग रहा है, कौन माफी नहीं मांगेगा, हर शख्स की जुबान पर यही बात है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का 77वां यौम आजादी है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, या कुछ करने की कोशिश हो रही है, क्या उससे इस्तेहकाम आएगा? क्या कोई समझेगा? क्या 77 सालों के बाद भी सियासी जमातें ऐसे लड़ती रहेंगी? उन्हें अपने इक़्तिदार के अलावा इस गरीब आवाम की भी फिक्र है, जिनके पास अब बिजली के बिल देने के भी पैसे नहीं। तो आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे कि माफियों के इस मौसम में कौन माफी मांग रहा है या कौन माफी नहीं मांगेगा। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। पाकिस्तान की सियासत में इस तरफ यह बात हो रही है कि माफी मांगी जाए। एक तरफ कहा जा रहा है कि माफी मांगी जाए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सबूत दो तो माफी मांगूंगा। तो क्या यह सिस्टम खत्म नहीं हो सकता? कौम इंतहाई दुखी है, कौम बहुत परेशान है। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा है, और रही सही कसर इन बिजली के बिलों ने निकाल दी है। जमात इस्लामी एक धरना लेकर जाती है, धरना देती है, हुकूमती टीम से मुज़ाकरात करती है, हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करती है, बात सामने आती है कि मुआहदा हो गया, दस्तखत हो गए। तो किस बात पर दस्तखत हुए हैं? क्या कौम के सामने वो मेमोरेंडम सामने आया है कि जिस पर दस्तखत हुए हैं? ना हुकूमत ने कुछ बताया है, ना जमात इस्लामी ने कुछ बताया कि ये हो गया या ये कर दिया हमने, को कौम को हौसले की बात मिल जाए। यही कहा गया ना कि धरना मौखर हो गया, मुतालबात माने गए और दस्तावेज तैयार होगी, और अब इस दस्तावेज के सम्राट आएंगे। ना हुकूमत ने बताया कि वो सम्राट क्या हैं, ना जमात इस्लामी ने बताया सम्राट क्या है। और दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ आए दिन जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कई बार कहा कि उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो फला मकामात पर पुरअमन एहतजाज किया जाए। कई बार इजहार कर चुके हैं। उनकी पार्टी के कई सीनियर लोग कहते हैं उन्होंने कहा ही नहीं। ये कैसी बातें हैं कि बानी कह रहा है कि ये बात मैंने की, और वो लोग कहते हैं कि उन्होंने बात ही नहीं की। वो तस्लीम करता है कि मैंने बात की। अब माफी आ गई, मशरूत माफी के बारे में बात आ गई कि अगर सबूत दे दिए जाएं तो माफी मांग लूंगा। तो बहरहाल ये जो चैनल्स पर फोटोज चल रही हैं, जो मंजर था, वो तो फिर सबकी समझ से बाहर है। वो क्या है, वो कौन थे? बहरहाल ये तो हुकूमत, इदारों और तहरीक इंसाफ का मसला है कि वो फिर इस बात को, सारे मामलात को साबित करें कि ये क्या है। अब हाल ही में बरतानिया के अंदर नस्ली फसादात हुए, चाकू के वार से बच्चों को कत्ल कर दिया गया और फिर फसाद उठा। लेकिन क्या हुआ? हुकूमत बरतानिया ने वो किया, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो अनासर उन हंगामों में, उस शोरश में मुलव्वस थे, उन्हें फौरी तौर पर सजाएं दे दी गई। उसने ये नहीं देखा कि कोई बूढ़ा है, कोई जवान है या कोई बच्चा है। उसमें बच्चे भी शामिल है जिनको सजा दे दी गई। और हमारे यहां क्या है? हमारे यहां हर काम में देर हो जाती है।
چیزیں ثابت کرنے میں دیر ہو جاتی ہے. جب ثابت نہیں ہوتی تو اگلا فریق کہتا ہے کہ ثبوت لاؤ. یہ ہے برطانیہ کا اصول، جس نے ایک ہفتے کے اندر اندر ان فسادات میں شامل لوگوں کو مکمل طور پر سزا دے دی. پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے اندر بیٹھ کر دیگر جمہوریت کی باتوں کرتے ہیں. کیا انہوں نے اس ملک کے اندر جن ملکوں کی بات کرتے ہیں ان ملکوں کے قوانین، اصولوں اور سیاست کے میں اندر جو رواداری ہے اس کی بات بھی یہاں کرتے ہیں؟ یہاں صرف اسلام آباد کی کرسی کا کھیل ہے. اسلام آباد کی کرسی کے لیے تڑپ ہے. کسی کو تڑپ نہیں ہے کہ غریب کیا کر رہا ہے. کسان رل گیا ہے، بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتا، کھاد نہیں خرید سکتا، زرعی ادویات نہیں خرید سکتا. اسی طرح عام پبلک کے اندر بھی یہ بات ہے. اب تو سبزیوں کا یہ حال ہے، کوئی سبزی نہیں خرید سکتا تو بنے گا کیا؟ معافی مانگ لے یا معافی نہیں مانگوں گا، ہماری سوئی اس بات پر اڑی ہوئی ہے. ہمارے چینل شام 7 بجے سے 11 بجے تک ایک مخصوص ٹولہ ہے چینلز پر بیٹھا ہوا جو پورے پاکستان کو اپنے تزیوں سے نچا رہا ہے. وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہماری بات ہی سچی ہے. اور کچھ ایسے ویلاگرز ہیں جنہوں نے چند روز قبل اپنے ویلاگز میں یہ بات کر دی، کپتان جیت گیا، کپتان نے فلاں کو شکست دے دی، اور کپتان تو بڑو، کپتان تو جیل کے اندر بند ہے، اس نے کس کو شکست دے دی. بہرحال وہ جھوٹ کہا گیا جو کہا گیا کہ ایک بڑی شخصیت نے کپتان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کر لی، جن طرف ان کے اشارے تھے کہ فلاں نے ملاقات کر لی. اب بانی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جیل میں کسی سے مذاکرات نہیں کی، نہ جیل میں کسی سے انہوں نے ملاقات کی. اب بانی سچا ہے یا ویلاگر، بانی جھوٹا ہے یا ویلاگر، جو قوم میں صحیح گفتگو، صحیح تجزیہ پہنچانے کی بجائے نفرت کے بیچ بول رہے ہیں. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ جشن آزادی کے موقع پر سب کو نرم دل کر کے سوچنا ہوگا، پاکستان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک پیار محبت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ حکومتیں مانگنے والے یہ لوگ یا بیٹھے ہیں جو لوگ وہ آئندہ حکومتوں کے لیے ترستے رہے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.